अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर आइनी और कानूनी बहरान पैदा हो चुका है, मुआशी तौर पर भी बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वहीं पर सिफारती सतह पर एक बहुत बड़ा बहरान जन्म ले चुका है। G20 समिट जो कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत के अंदर मुनक़िद हुई, जहाँ पर दुनिया के टॉप लीडरों ने शिरकत की। तैयब एर्दोगान, मोहम्मद बिन सलमान, अमरीकी सदर जो बाइडन। अब मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ये बात हो रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान इंडिया जाते हुए या इंडिया से वापस सऊदी अरब जाते हुए कम से कम कोई कुछ देर के लिए पाकिस्तान रुक जाए। और इस हवाले से फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से, इस निगरान हुकूमत की जानिब से बड़े तरले किए गए कि आप 8 घंटे के लिए रुक जाएँ, 6 घंटे के लिए रुक जाएँ, 4 घंटे के लिए रुक जाएँ, 2 घंटे के लिए रुक जाएँ, तो चलो 2 मिनट के लिए रुक जाएँ। उनकी ये भी बड़ी मेहरबानी है कि पाकिस्तान के ऊपर से वो जहाज़ लेकर गुज़र गए। चले, ये भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान से वो गुज़र गए जहाज़ लेके। लेकिन ये सिफारती सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की नाकामी, ख़ास तौर पर फ़ॉरेन ऑफिस और इस निगरान हुकूमत की, और ये जो निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, मामला क्या है इसको आप समझना। देखिए, 2-3 चीज़ें इस वक्त जोड़ी जा रही हैं मोहम्मद बिन सलमान के विज़िट के साथ, इंडिया के साथ, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने दौरा करना था। इंडिया में जाके उन्होंने क्या किया है, क्या ऐलान किया है, क्या डिस्कस हुआ है, वहाँ पर क्या मामला डिस्कस हुए, वो तो एक अलग कहानी है, उसमें नहीं हम जाते। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर दौरा था उनका, वो क्यों नहीं हो सका, ये अहम तरीन सवाल, अहम तरीन इशू। पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद जाते हुए, इंडिया जाते हुए वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। खैर, वो चले गए। 2 दिन का दौरा था, 2-3 दिन का, वो उन्होंने मुकम्मल किया और फ्लाइट पकड़ी और सीधा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब वापसी पर भी वो पाकिस्तान से होकर नहीं गए। क्यों? 2-3 बड़ी अहम तरीन वजूहात हैं इसके पीछे। लेकिन डिप्लोमेटिकली और सफारती सतह के ऊपर एक ऐसा लीडर चाहिए, एक ऐसा शख्स चाहिए जो पाकिस्तान को बड़े ज़बरदस्त तरीके से, दबंग तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। अभी इस वक्त कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा शख्स मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ से मुतालिक, आसिफ अली जरदारी से मुतालिक और इमरान खान से मुतालिक 2-3 बातें की जाती हैं कि नवाज शरीफ जो है वो सफारती सतह के ऊपर बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात बनाता है, लेकिन ये ज़्यादा ताल्लुकात बनाते हैं ज़ाती लेवल के। इसी तरह से आसिफ अली जरदारी, इनकी जानिब से जो ताल्लुकात बनाए जाते हैं वो ज़ाती सतह के होते हैं या फिर कुछ और नैयत के होते हैं कि उसमें कोई हिस्सा है या ठेका है या कोई इस तरह के मामलात हैं। इमरान खान की जानिब से जब भी सफारती सतह के ऊपर कोई भी ताल्लुकात बनाए गए हैं, रिलेशंस बनाए गए हैं, वो हमेशा पाकिस्तान के मफाद, आवाम के मफाद, कौम के मफाद में बनाए गए। आपको याद है कि जिस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान के दौरे पर आए, तो 2-3 बड़ी फरमाइशें इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान के सामने रखी थी, ख्वाहिशें रखी थी। एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। फिर उनकी जानिब से गारंटी मांगी गई कि आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप अपनी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की गारंटी दे दें तो हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की हुकूमत की जानिब से ये गारंटी दी गई। बहरहाल उसके बाद इमरान खान की हुकूमत खारिज कर दी, रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। एक और जो इमरान खान ने फरमाइश की, ख्वाहिश की, वो ये कि पाकिस्तान के तकरीबन कोई 3-3.5 हज़ार कैदी ऐसे थे जो छोटे छोटे जराइम में मुलविस थे सऊदी अरब में, और उनको जेल में डाला हुआ था। पीछे उनका कोई वाली वारिस नहीं था उनको रिहा करवाने वाला, आज़ाद करवाने वाला या उनके केस की पैरवी करने वाला। तो इमरान खान ने कहा कि आप उनको छोड़ दें, रिहा कर दें। उसी वक्त ही मोहम्मद बिन सलमान ने ऑर्डर किया, और फिर मोहम्मद बिन सलमान की वो तारीखी अल्फाज, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि मैं, खान साहब, मैं आपका सफ़ीर हूँ, मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ सऊदी अरब के अंदर और पूरी दुनिया में। मैं आपकी बात करूँगा, आपको रिप्रेजेंट करूँगा। एक ये उनकी जानिब से बात की गई, और दूसरा ये कहा गया कि आप मेरे बड़े भाई हैं, खान साहब आप मेरे बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, तो मोहम्मद बिन सलमान कैसे आ सकते थे पाकिस्तान इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान में एक पार्टी के ख़िलाफ़ या एक लीडर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है,
یا اس کے خلاف پکڑ دکڑ ہو رہی ہے یا اس کے کارکنوں کو یا اس کو جعلی مقدمات میں کیسز میں پکڑ کے تو اندر کیا ہوا ہے، تو یہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ پھر اگر محمد بن سلمان یہاں پر آتے ہیں تو یہ ایک قسم کی لیجٹمیسی مل جائے گی اس رجیم کو، اور جو کچھ اس رجیم کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہ ایک لیجٹمیسی مل جائے گی۔ تو اس کو نہ دینے کی خاطر محمد بن سلمان نے سفارتی سطح کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان نہیں جانا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کو جھٹکا لگا کہ ایک برادر ملک، پاکستان کا ایک بہت اچھا ملک، دوست ملک، برادر ملک، اسلامی ملک، اس نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا اور پاکستان کا دورہ کیے بغیر وہ یہاں سے چلے گئے۔ اب یہ نگران حکومت سے پوچھا گیا تو نگران حکومت کا اس بارے میں بیان آیا کہ دیکھیں جی وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آنے کا کیا مقصد یا فائدہ، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے وہ آئیں گے، یہ تسلیاں دے رہے ہیں، وہ آئیں گے اور پھر اس کے بعد وہ لمبا ٹور کریں گے۔ تو یہ تسلیاں نہ دیں، جس طرح سے عوام کو آپ نے تسلی دی بجلی کے بلوں کے ریلیف پر کہ بس کو 2 دن ٹھہریں، 2 دن میٹنگ ہوئی، بس 3 دن ٹھہریں، 3 دن پھر میٹنگز ہوتی رہیں، بس ایک دن اور ٹھہرے، 1 دن پھر میٹنگ ہوئی، تو کچھ 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ آئی ایم ایف نے جب انکار کر دیا، ان کی تو ہمت یہ بھی نہیں پڑی کہ عوام کو کم از کم سچ ہی بتا دیں کہ آئی ایم ایف نے انکار کر دیا، ہم آئی ایم ایف کے کہنے پر چل رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے، تو آئی ایم ایف نے انکار کر دیا۔ تو یہ ان کی ٹوٹل حیثیت ہے، آئی ایم ایف کے کہنے پر چلتے ہیں۔ تو یہ کیا محمد بن سلمان کے متعلق یہ جو بات کر رہے ہیں ان کے دورے کی، ابھی یہ نگران حکومت ہے، نگران حکومت کے دور میں کوئی بھی پاکستان کے اندر اس طرح سے دورہ مشکل لگ رہا ہے، کوئی بھی نہیں ملک میں آتا، کوئی بھی اس طرح کا دورہ نہیں کرتا جب معاملات اس طرح کے ہو جائیں، رجیم چینج آپریشن اور اتنی زیادہ یہاں پر کنٹروورسیز اور تنازعات اور یہ تمام چیزیں، تو اس ماحول میں، حالات و واقعات میں کوئی بھی نہیں یہ رسک لے گا کہ وہ پاکستان کا دورہ کرے، پاکستان کے اندر آئے۔ اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کے سب سے پہلے حالات ٹھیک کیے جائیں، ملک کے اندر انتخابات کروائے جائیں تاکہ ملک کے اندر سیاسی اسٹیبلٹی آ سکے، اور سیاسی اسٹیبلٹی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی باقی تمام کی تمام چیزیں، جس کے اندر معاشی اسٹیبلٹی، جس کے اندر آئینی اور قانونی بحران کا خاتمہ، اور سفارتی سطح کے اوپر اب جو بحران پیدا ہوا ہے، مسائل سامنے آئے، ان کا خاتمہ بھی ایک منتخب حکومت آ کے کر سکتی ہے۔ الیکشن کے بعد وہ حکومت جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، جس کے پاس عوام کی طاقت ہے، عوام کی سپورٹ ہے، عوام کا ووٹ ہے، وہ آ کے یہ سارے معاملات حل کر سکتی ہے۔ یہ نگران حکومت کا مسلسل ہر محاذ کے اوپر ناکامی کا سامنا، یہ اس کی اصل حیثیت جو ہے وہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے۔